Hello everyone! So we are going to Negros for our Negros loop together with the Cebu Car Camping Club. Padung namiron sa Bato, Liloan. So naka-prepare na ta guys and ready na. Naghuwat na lang ko sa akong mga pasahero. Okay, nag-prepare na sila nga to. So, naami diri ron sa Dalagit. Stopover mi diri ila Ma'am Process. So, nag-order mi of sila ikon diri chicken empanada, torta. Say bestseller nila ang torta. You have to try kay lami kini diri daw kuno stopover anan. Oh, hab alpha. Financier sa Cebu Car Camping Club, boss. Hi guys! Nanata diri ron sa Bato, Liloan Port. Excited kami kay we're around 18 ka campers nga magtuyok-tuyok sa tibuok Negros. Chip mga unsa ni orasa ka ang last trip ani? Makasakay ra tingali mi ani no? Oh, 7:30 sakay mo. Asa yung sakyanan? Kani? Oh, kasakay mo 7:30. Kana mo na. 7:30 sakay mo. So si ingon si Chip nga Chip nag-vlog ko di ba? Ingon si Chip nga kuan daw ko no 7:30 makasakay na mi. So, uy. Taysa. La, guys, nakoy nakita guys. Di pwede makawit ka. Guys, tayo nakita. Nakoy nakita kita ni. Guys, grabe kayo, nakoy nakita guys. Kauban na mo ni siya sa Car Camping Club and then murag mag-adto sa ni sila sa Negros, mag Negros loop. Wow! Timing kayo. Mo ni siya ang founder. President and so mo to guys 7:30 ra kuno ta kasakay. Basta ka na ni-retire na nga founder pero founder lang yapon. Sige lang yapon jag kanang pangmandar. Sige lang yapon jag pangasaba. Pinaka mahinatagon kung mudagan mo mulansar tingali nig pagka kagawad sa o kapitan bagha sa kuan sa anzani sa Sibulan. Sa way pagduha-duha, mubalhin ko dito pagparehistro. Oh, tinuod din na. First, Negros Loop. Rada guest camper. Lagan for parents. Crafty camper. Kakilig! Wait. Family Life, Escapes, JJ Adventure, Campo Aspo, Wiz Camper, 07B, Blank Box, Chelly Chabis, Camp Meow, The Legend Darrell. Hello everyone. So naata diri sa ato ang first venue or campsite sa ato ang Negros Loop. So we are in front of Apo Island. And since overnight naman mi diri, we've decided to get a room